जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूची। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेश रो खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिन रो सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर विरोधी को टार्गेट कले मोदी मोगल को सह कले तुलना विरोधी दल को मनरे रहिछि मोगल मानसिकता भोट बैंक पक्का करिबा पई माने सनातन धर्म को बारंबार अपमान करुथबा बेले हिंदू मानक आध्यात्मिक मानसिकता को कुठारघात करिबा को मध्य पछाउ नाहंती। जम्मू कश्मीर उधमपुर आयोजित भाजपार निर्वाचन रैली रे जोग देई किछि एभली कही विरोधी इंडिया मेंट को टार्गेट करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर पंजाब विश्वविद्यालय रे छात्री को मिलिबो मासिक ऋतुस्राव छुट्टी 2024-25 शिक्षा वर्षर आसंता सेमिस्टर छात्र छात्री मानको ऋतुस्राव छुट्टी दिया जिवो। मासिक धर्म बा ऋतुस्राव एक साधारण प्रक्रिया होइतबा बेले एही समय रे महिला माने खूब जंत्रणा अनुभव करिथांती। एहा को दृष्टि रे रखी पंजाब विश्वविद्यालय पक्षरु एहार छात्र छात्री मानको मासिक छुट्टी प्रदान पई निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर आसंता 48 घंटा इस्राएल उपरे आक्रमण करिबो ईरान आउ एक युद्ध पाई प्रस्तुत हैला। आसंता 48 घंटा महासमर इस्राएल उपरे अटैक करिबो ईरान नागरिकंक पाई एडवाइस जारी कला भारत। दीर्घ 6 मास हैला इस्राएल हमास मध्य युद्ध लागि रहितबा बेले एबे ईरान एही युद्ध निया को डेइछि। इस्राएल उपरे प्रतिशोध नेबाको शपथ नेछि पड़ोसी राष्ट्र। परवर्ती खबर महाकाश रे हेबो महाविस्फोरण खाली आखिरे देखि पारिबे लोके। महाकाश रे एक क्षुद्र नक्षत्र रो विस्फोरण हेबाकू जाउछि ताहा होछि पृथ्वी ठारू प्राय 3000 आलोक वर्ष दूर रे थिबा कोरोना बोरिलिस बाटिसियार बी वैज्ञानिक माने कहिसंती जे एही धोला बामन नक्षत्र एबे विस्फोरण हेबाकू जाउछि। अमेरिकीय महाकाश एजेंसी नासा कहिछि जे एहा एक घटना जहा दशंधि रे थोरे घटी थाए। सबुठारू बड़ कथा हेउछि एही इवेंट देखिबा पई कोनोसी दामी दूरबीक्षणर आवश्यकता पड़िबो नाही। लोक माने खाली आखिरे ताहाकू देखि परिबे। आसंता सेप्टेम्बर मध्य रे कोनोसी समय रे एही घटना घटी पारे। पूर्वरु 1946 मसीहा रे एपरि एक विरल महाजागतिक घटना घटिथिला। परवर्ती खबर अप्रैल शेष पर्यंत बौद्ध को गड़ब रेल इंजिन बहु प्रतीक्षित खोर्धा बलांगीर रेलपथ कार्य बौद्ध जिले में द्रुत गति चली। बलांगीर पटरु सुवर्णपुर पर्यंत ट्रेन चलाचल आरंभ होता बेले तेल नदी उपर दे प्रथमे बौद्ध जिलार मनमुंडा पुराना पानी स्टेशन और द्वितीय पर्यायर जोरमुंडा पर्यंत रेल इंजिन गड़ाई परीक्षण हो सारी। जोरमुंडा ठारू बौद्ध पर्यंत रेलपथ कार्य युद्धकालीन भित्तिरे चलता बेले अप्रैल शेष पर्यंत बौद्ध मुख्य स्टेशन पर्यंत रेल इंजिन गड़िबा लक्ष्य थिबा जणा जायछि। परवर्ती खबर चिठिरे बीजेपी कर्मी को मुंड काटी हत्या धमक। राजस्थान रो कोटारे जणे बीजेपी कर्मी को हत्या धमक। घर बाहर मुंड काटी अलगा करी हत्या धमक दिया जाइतबा चिठी को नै चांचल्य खेली जाइछि। कोटार उद्योग नगर अंचल रे बीजेपी कर्मी और तांको परिवार को जीवन रे मारिबा को धमक दिया जाइछि। मामला रे अभियोग पीड़िता उद्योग नगर थाना रे दैछंती। परवर्ती खबर काम देव तो बिजेडी नंबर 9 थियोरी आनीदेव कि शुभ फल। बिजेडी नंबर 9 थियोरी आनीदेव कि शुभ फल। दल ए टिकेट पाई जेतिकी अंक कसुछि ताटू बेसी गुरुत्व देउछि 9 संख्या को। प्रथम पर्यायर दल 72 विधानसभा आसन पाई प्रार्थी तालिका घोषणा कला। 7 रे 2 मिसाइले फल आसुछि 9। सही प्रथम पर्यायर 9 सांसद नाम भी घोषणा हैला। द्वितीय पर्यायर दल विधानसभा आसन पाई 27 प्रार्थी नाम घोषणा कला। एठी भी फल 2 रे 7 मिसिले 9। सही परि तृतीय और चतुर्थ पर्यायर बीजेडी एक अंक को कसी 9टी लेखाएं विधानसभा आसन पाई प्रार्थी घोषणा करिछि। वर्तमान सुधा दल 4टी पर्यायर 117 आसन रे प्रार्थी दे सारिछि। 117 रो सबु घर अंक को मिसाइले फल भी आसुछि 9। तेबे एही 9 संख्या पछर रहस्य कोन कहीं बीजेडी यही 9 संख्या को गुरुत्व दे टिकेट घोषणा करुछि। तेबे ज्योतिषविदों भी मत 9 संख्याटी भारी शुभ। बीजेडी संगठन संपादक किछि दिन तले 130 सीट रे जितिबा को कर्मी को टार्गेट देइथिले। आउ एबे नंबर 9 थियोरी दल को केते सफलता देउछि ताहा उपरे नजर। परवर्ती खबर
ରାମଲାଲାଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଝଲସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ। ଏଥିପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକର ପରୀକ୍ଷଣ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ଗତକାଲି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପଡ଼ିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବରେ ରାମଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ହେବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଦିନ 12ଟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରକଟ ହେବାର ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମୋହର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଶାସକ ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଫେରାଦ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଶାସକ ବିଜେଡି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ 5ଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି କହି ବିଜେପି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଜୋର ଧରିଲା ପ୍ରଚାର ପର୍ବ। ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ରାମନଗର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଦରିଆ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମାଙ୍କ ଆଶୀଷ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହ ଜଟଣୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ 3 କାଉନସିଲର ଓ ବହୁ କର୍ମୀ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଜଟଣୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଭୁଷୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜକୁ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ସୁରଙ୍କ ଦମୁହାଁ ଚରିତ୍ର ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଜଟଣୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ସୁରଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନନ୍ଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 3 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କାଉନସିଲର ଓ ବହୁ କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ସାବତ ବାପା। ଗାଜିଆବାଦରେ ଲଜ୍ଜା। ବାପା ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କର ଚିଠା। ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ସାବତ ବାପା। ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା ମା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଲେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଆସିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ କିଣୁଛନ୍ତି ମନ। ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖିବ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ। ମଇଦାନରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଭାଜପାର ହେଭିୱେଟ୍ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ତଥା ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ତେବେ ଗତକାଲିର ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତୀ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ସହ ପୁରା ଫର୍ମରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଟି ସହ 88 ଲିଟର ମଦ ଜବତ। 2 ଗିରଫ। ଆଠଗଡ଼ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 88 ଲିଟର ମଦ ସହିତ ମଦ ଚାଳନା କରୁଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କାଇପୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିବା ସହିତ ସ୍କୁଟି ସହିତ 66 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,